8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 3-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਮਿਕਸਚਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਸਾ ਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਧਰ ਭੱਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰਿਆ, जिधर भजे साढ़े नाल ही टुरिया तो इन्हें सानू फायदा दिता है। असल है कि असासा का जो असल अपनी कहना चाहिए स्पेशलाइजेशन है वो माइक्रो फाइनेंस है। और माइक्रो फाइनेंस का मतलब है कि आप छोटी माली सहूलियात ना सिर्फ बचत की सूरत में, कर्ज़े की सूरत में और इंश्योरेंस की सूरत में आप अब उन लोगों को देते हैं, अनबैंक लोगों को, जो बैंक तक नहीं पहुंच सकते। वो कैश बेसिस के ऊपर था कि आपने क्लाइंट को कैश की सूरत में उसके घर में जाके पैसे दे रहे हैं, वहीं से कैश की आप कलेक्शन कर रहे हैं लोन की, वहीं पे बचत भी कैश की। क्लाइंट बड़ा खुश था कि मैंने यहीं पैसे जमा कराए हैं, यहीं पे हमने ले लिए हैं। और जब इस सहूलत की वजह से ख़वातीन आपके साथ और पूरी फैमिली आपके साथ जुड़ी रहती। लेकिन जब हम फैले हैं तो फैलने के साथ जो उस सिस्टम की खामियां तब उभर के सामने आती हैं। तो उसमें क्या सिस्टम में जो खामियां नज़र आएँ कि जब आप लेवल्स लाते हैं, जब आप खुद निकलते हैं बीच में से, और जब आपने एरिया ऑफिस लेके आए, लोन ऑफिस लेके आए, वो जाके अब क्लाइंट से जाके पैसा लेके आ रहा है, कर रहा है, तो उसकी वजह से ये हुआ है कि कई प्रॉब्लम्स आए। इसमें एक था कैश फ्रॉड्स या क्लाइंट से खुद ही पैसा मिस यूटिलाइज़ कर लेना, क्योंकि हमारी ब्रांचेस भी कुछ थोड़ी एरिया से दूर थी। अगर क्लाइंट ने आ रहा होना कैश लेके तो उसके ऊपर डाका पड़ जाना, या और भी इस तरह के कई मसाइल सामने आए। उसको देखते हुए फिर असासा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि आपने क्लाइंट को बैंक मुतारिफ़ करवाया जाए। इसके लिए हमने कहा था कि बैंक को, ताकि वो बैंक में जाके ख़ुद पैसा जमा करवाए और बैंक से ही वो लोन दे। और ये मैं कहना चाहिए कि असासा की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बिहाड़ी के चक 55 की बाजी जो है, चक 55 में से उठ के बिहाड़ी जाके बैंक से पैसे लेना और बैंक में जमा करवाना, ये अवेयरनेस देना। और इसमें हम लोगों को 1.5 साल लगा उनको ये लिटरेट कराना कि बैंक होता क्या है, वहाँ पे जाएंगे डिपॉजिट स्लिप क्या होती है, चेक बुक क्या होता है, आप जाएंगे वहाँ पे एक्ट कैसे करेंगे, आपने बैठना कैसे, उठना कैसे है। क्योंकि हमें बैंकों से इतना रिएक्शन उस वक्त नज़र आया था कि भाई ये तो जाहिल हैं, ये लिटरेट है, इनको तो आना नहीं, क्योंकि वही कि हम तो टारगेट ही उन्हीं को कर रहे हैं जो अनबैंक्ड है, जो कभी बैंक नहीं गए। पहले ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਦੂਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਪੈਸੇ, दूसरे दिन फिर जा कटवाने पैंदे सी। हमारी ब्रांच बेशक कम्युनिटी में चली गई थी, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स थे वो आपकी कम्युनिटी में नहीं थे, वो आपके वही 22 किलोमीटर 16 किलोमीटर की दूरी के ऊपर मौजूद थे। तो हमें फिर यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी, जिस तरह या दूसरे बैंक्स कर रहे थे ब्रांचलेस बैंकिंग के ऊपर, तो हमने कहा था बेशक हम बैंक नहीं हैं, लेकिन हम एक इनोवेशन, क्योंकि जब तक आप इनोवेशन नहीं करेंगे आप कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते। तो असासा ने कहा कि क्यों ना इनोवेशन किया जाए और आप अपने क्लाइंट के घर में ही रिकवरी, क्लाइंट के घर में ही सेविंग, क्लाइंट के घर में ही डिस्बर्समेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो फिर हमने स्टेट बैंक के जो फाइनेंशियल फैसिलिटेशन से साथ ही तामीर बैंक और उनके जो टेलीनॉर और असासा, हम सब ने मिलके ब्रांचलेस बैंकिंग को मुतारिफ़ करवाया। असासा के अंदर स्पार्क था, उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, और वो भी टेक्नोलॉजी मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी इस वक्त कंट्री वाइड, नेशन वाइड और कंट्री वाइड कोई भी कंट्री इस वक्त जो है लोन डिसबर्समेंट और जो है कलेक्शन जो है वो जो है आपके ऊपर मोबाइल के ऊपर नहीं कर रहे। लेकिन असासा ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ऑल्दो कि दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट दे एक्सेप्टेड। तमीर बैंक के साथ हमारी बहुत सी नंबर ऑफ़ मीटिंग जो है ना वो उनके प्रिंसिपल ऑफिस में, और कभी हम उनके प्रिंसिपल ऑफिस में, कभी वो हमारे ऑफिस में विज़िट करते थे ताकि हम एक सिस्टम डेवलप कर सकें। तमीर बैंक के साथ था, फिर टेलीनार की टीम्स वगैरह आती रहीं, उनके साथ हमने मीटिंग्स की, उनके साथ फिर हमने उनको सारा अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हम क्रेडिट देने का था, जो ऑपरेशन लेवल के ऊपर जो सारी चीज़ें फील्ड लेवल के ऊपर हो रही थी, वो पहले उनको अंडरस्टैंड करवाई।
4 ब्रांचेज اس لیے سلیکٹ کی ہیں تاکہ جو بھی چیزیں اس کے اندر پرابلم آئیں تو وہ ہم نے چھوٹا سیمپل رکھا ہے. پورا گروپ بنتا ہے ہم لوگوں کا 5 کا، جس میں ایک گروپ لیڈر ہوتے ہیں، 4 ممبر ہوتے ہیں. ہم اپنی خوشنودی سے اپنا گروپ لیڈر بناتے ہیں. وہ لوگ پھر پوری اپریزل ہونے کے بعد، برانچ مینیجر کی اسکریننگ ہونے کے بعد وہ پھر برانچ سے آتے ہیں اور اپنا ڈسپرسمنٹ کا انڈیویجول ڈسپرسمنٹ کے اپنے ATM کارڈز لیتے ہیں. پیسہ ان کے اکاؤنٹس تک پہنچ چکا ہوتا ہے. تمام ممبران ایک مقررہ دن اور وقت کے اوپر اپنے اس کی قسط کو اپنے یونٹ گروپ لیڈر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور وہ پھر جا کر اپنے گھر بیٹھے ہی یا اپنے قریب ترین دکان پہ جا کر وہ ریکوری جو ہے وہ اثاثہ کے اکاؤنٹ تک پہنچا دیتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں انہیں متعارف کروا رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے موبائل یوٹیلائز کر سکتے ہو. یہ موبائل اب صرف موبائل نہیں رہا، یہ آپ کا بینک بھی ہے، یہ آپ کا والیٹ بھی ہے. اب بینک سے برانچ لیس بینکنگ پہ لانا بھی، کیونکہ اس کے اندر ٹیکنالوجی بھی متعارف ہوتی ہے، تو وہ بہت بڑا چیلنجنگ. اور ہمارا کلائنٹ بھی الٹریٹ، تو سب سے بڑا چیلنج مینجمنٹ کا ہے کہ جی ہمارا کلائنٹ الٹریٹ ہے، ہم سوری آپ اس کے ہاتھ میں موبائل کیسے دے سکتے ہیں، ATM کارڈ کیسے دے سکتے ہیں، آپ یہ کیسے کریں گے. پہلے تو مینجمنٹ کو بیان کرانا، ان کو کروایا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے. اور ہم تو خواتین کو امپاور کرنے کی بات کریں تو اگر خاتون کے ہاتھ میں یہ ٹیکنالوجی ہوگی، اگر وہ امپاور ہوگی تو اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ہم آن دا رائٹ ٹریک کے اوپر. ہر وہ شخص ریزسٹنس دکھائے گا جب اس کے ہاتھ سے کنٹرول جائے گا. تو اس میں دیکھا جائے تو لون آفیسر سے پورا کا پورا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کلائنٹ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. کلائنٹ کا ٹیلی نور کی سم استعمال کرنے میں بہت بڑا چیلنج ہے کہ جب اسے پتا ہو کہ یہ صرف میں نے ریکوری کے لیے دینی ہے اور یہ میرا کسی اور کام کی نہیں ہے، تو وہ اس کی اہمیت نہیں دیتا، نہ وہ سنتا ہے اس کو. تو اس کے لیے تھا کہ اب ہم ٹیلی نور کے ساتھ اس بات پہ آئیں کہ کیا اس کو اس کے اندر فیسلٹی دی جائیں، کیا سہولتیں دی جائیں. جو کلائنٹس ہمارے ممبران تھے ان کا موبائل کا استعمال وہ تھوڑا بہت تو کر رہے تھے، لیکن اس ٹیکنالوجی سے انہیں جو موبائل کا استعمال تھا وہ انہیں ذرا پرابلم آئی. ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ. وہ ہے کہ بھئی یہ لو ساڑھے ہاتھ بھی کارڈ آ گئے. دس شوز آر امپاورمنٹ. مطلب آپ پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ کہ جب آپ جتنا فائنینشلی اس کو انڈیپینڈنسی دیں گے، یہ ایک امپاورمنٹ کی ایک نشانی ہے. تو اس کے ہاتھ میں ہونا ATM، اس کے پرس میں چیک بک ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ اب امپاورمنٹ کے راہ پہ گامزن ہے. ATM کے تھرو ڈسبرسمنٹ جو ان کو ہوئی ہے اس پہ میں کلائنٹ کے ساتھ ملی ہوں، تو کلائنٹ بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کا ایک انڈیویجول جو ہے اکاؤنٹ اوپن ہو گیا، اور اس کی سروس کو وہ 24 گھنٹے کہیں بھی کسی بھی شہر میں جا کر استعمال کر سکتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑے. اپنے اکاؤنٹ میں پرسنلی وہ اپنا جو بھی کاروبار کے حوالے سے یا اپنے گھر کے حوالے سے جو ان کی سیونگ ہے اس کو وہ ڈپازٹ بھی کروا سکتے ہیں، اور وہ وہاں پہ اس کو وڈرا بھی کروا سکتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوگی کاروبار میں یا ان کے گھر میں. یہ کلائنٹ انہوں نے بتایا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی وہ ATM سے نا پیسے استعمال کر سکیں گی، لیکن جیسے اس کو ملا اور تقریباً اس کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو بھی آ گئے کہ دیکھو آج میں نے بھی اپنا جو ہے وہ ATM کے تھرو پیسے وڈرا کروائے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور اثاثہ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. تو جس طرح ابھی ہم نے اپنے 2 سسٹم ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، ڈسپرسمنٹ کا اور ریکوری کا، تو ڈسپرسمنٹ میں ہم نے تقریباً ان کی کوئی 13% کاسٹ کو کم کیا ہے، اور جو پیسہ جمع کروانے کی کاسٹ ہے وہ تقریباً 80% سے مطلب 81% تک ہم نے ان کی کمی لے کر آئے ہیں. یہ ہمارے پائلٹ پروجیکٹ سے رزلٹ ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اس پہ پھیلیں گے تو اس میں اور بھی مزید بہتری آئے گی اور اس کو اور بھی کم کیا جائے گا. ان 4 مہینوں میں جو اثاثہ نے ایز اے NGO سیکھا ہے کہ اگر آپ نے گراس روٹ لیول پہ جانا ہے، فائنینشیل سروسز ان کے ڈور اسٹیپ پہ دینی ہے، تو آپ برانچ لیس بینکنگ ایز اے بیک بون، میں اس کا فیوچر دیکھ رہی ہوں پاکستان میں، اور خاص کر رورل ایریا میں. جو میں دیکھ رہی ہوں نیکسٹ 2 ایئر میں 100% 100% اثاثہ برانچ لیس بینکنگ کی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نظر آئے گا، جس میں پھر ہم بھی سی گیپ کے جو ہے اس میں ٹاپ 10 میں اثاثہ ادارہ بھی نظر آئے.
हमने बेसिकली असासा को जो है वो एक एज ए शोकेस बनाया था मोबाइल बैंकिंग के ऊपर, और हम इस शोकेस को डिफरेंट NGOs के साथ और डिफरेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के साथ हम उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं और उसको पिच कर रहे हैं कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कि पुअर तबका है उसको जो है हम इसके टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर आ सकें। हम समझते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को जो है वो फ्री मोबाइल्स विद फ्री सिम्स मिलने चाहिए, और अगर यहाँ पे टैलिन हो रहा है उनको 5 साल का अपने रखे कि एक क्लाइंट से 5 साल में बेनिफिट क्या मिलेगा, उसकी बेसिस पे उसको अब सहूलतें जो हैं वो असासा के साथ मिलकर उसको फराहम करनी चाहिए। इसमें उनका बेनिफिट ये है कि उनको लार्ज क्लाइंटेज मिलेगी और वो मोबाइल में कि जो उन्हीं का सिम यूज़ कर रहे होंगे। हमारा ये फ़ायदा है कि हमारे क्लाइंट को घर तक ये सहूलतें मिल रही होंगी। ATM एक पहला कदम है, वरना मुझे मेरा क्लाइंट मोबाइल से पैसे लेते हुए घर के अंदर चाहिए।